Painom ya. Ya, painom. Number 18. Nieto. Steal by Torres. Basket para kay Torres. I-score natin 62-48. 8 minutes and 55 seconds. Valerio. Bigay sa kanto. Wala. Tapikan. Bola mapupulot. Pokling aatake. Nabitawan. Natapikan. Ablao tumanggap. Number 18, using the board, basket dyan. 62-50, baba sa 12. Bola pupunta sa Señoritos. Oras natin, 8 minutes and 14 seconds. Here comes Mendoza to Ablao. Number 18. Labas ulit kay Ablao. 14 seconds. Valerio. Gloria sa labas. Wala. Nandun Mendoza nakapulot. Baba sa 10. 62-50. Ablao na pass break. Mendoza. Basket yan para kay Mendoza. Baba sa single digit. 62-54. 7 minutes and 25 seconds. Pokling may tangan sa ibabaw. Pokling diskarte. 12 seconds to shoot. Bigay kay Nieto. Pass to Torres. Torres sa labas. Wala. Rebound by Ablao. Bigay kay Valerio. Gloria sa kanto. Sa ibabaw, Mendoza aiming for the bomb. Yes, sirree! Sa 5, 62-57. Substitution rep. Alunan in. Ibarreta out. Sa dulo na agaw ni Valerio. 3-1, Valerio, bigay kay number 18, easy point. 62-59, papa sa 3. Torres meron sa ibabaw. Francisco sa ilalim, natapik, bola sa Señoritos. Here comes Mendoza. Mendoza, may tangan sa ibabaw. Pinabantay ni Francisco, bigay kay Ablao. Ablao sa gitna. May sabit, traveling. Substitution rep. Substitutoy. Osha in. Pokling out. Time remaining 5 minutes and 30 seconds. Torres. Nakita Osha, sipat. Wala. Andon sa ilalim Francisco.
Here comes Floria ngayon. Hindi pa nakakabutas ang sunlight. Valerio. Binigay kay Mendoza sa ibabaw. EJ. Wala. Rebound by Torres. Torres ngayon. Bigay kay Osha. Osha. Basket yan para kay Osha. Pamatay sunog. Pamatay sunog. 5 minuto. Floria. Balik kay Valerio. Number 18. Wala. Rebound by Nieto. Torres. Troubling. Time out, sir. Time out, señoritos. Mendoza green. 64-62, baba sa dalawa. Alunan may tangan. Alunan nakalusot sa gitna. Sobra ang kanyang layup. Floria nagmamadali, binigay kay Mendoza. Mendoza for the lead. Wala. Alunan. Okay, ready, White. 4 minutes and 2 seconds. Valerio, oops, may foul. Nice one. Dalawa. 25. A sportsmanlike foul, black. Number 25. Number 25, C3. Not legitimate to play to stop the progress. 2 shots plus ball possession. 3 minutes cool down. 25 alunan ng sunlight. 3 minutes, ay sorry. Unsportsmanlike foul, number 25, Alunan. Category number 3, 3 minutes cool down po. Saway ka, ablaw ah. Paspanod, 3 minutes, category 3. Category 3. Sub ko na. Yes, dalawa. Tabla tayo ah. Wait lang sir ah. 3 minutes and 57. 3 minutes cool down tayo. Okay, back to the ball game. 3 minutes and 57. Tabla tayo sa 64. Ablaw, aiming for the bomb. Change favor. Francisco. Sasagasa. Wala. Rebound by number 24, Mendoza. Mendoza nagbaba. Mendoza. Aatake sa gitna. Kick out sa labas. Kay Floria. Bigay kay Capones. 12 seconds to shoot. Nakita si Floria sa kanto. Wala. Tapikan. Rebound by Francisco. Pass to Osha. Osha nagmamadali. Osha. Pero may troubling ay tawag. Time out na pre. Time out, sunlight. Anong tawag? Kickball. Bola ng sunlight. Oras natin, 2 minutes and 50 seconds. Torres sa ibabaw. Torres, 3. And we are tied at 67. 2 minutes and 40 seconds. Here comes Mendoza. Mendoza may tangan ngayon. 14 seconds to shoot. Pinapantay ni Francisco. Mendoza. Binigay sa poste. Ablaw. Using the board. Base it. 69-67, balik sa unahan, señoritos.
Torres nakita sa ilalim. Denied by Ablao. Here comes Mendoza. Mendoza sasagasa, natapikan ni Torres. Torres binigay kay Osha. Naandun. Nieto. Basket yan para kay Nieto. Tabla tayo sa 69. 2 minuto para sa ating third quarter. Ablao, sipat. Wala. Rebound by Nieto. Torres, binigay kay Osha, nakalusot kay Ablao. Osha, sagasa. Osha. 71-69, balik sa unahan ng Sunlight. Gloria, binigay kay Mendoza, pinapantay ni Francisco. 12 seconds to shoot. Francisco to Mendoza. Mendoza making some pop. Mendoza up and under. There's a whistle. Foul number 9, Francisco. First personal foul, first team foul para sa Sunlight. 2 free throws para kay number 24, Mendoza. Kasama sa... Sino yun? Dalawa sir, dalawa. Kasama board doon? Hindi, yun na yun, lahat na yun. We are tied at 71. 1 minute and 20 seconds remaining sa ating third quarter. Here comes Torres, number 12. Counted by Floria. Torres makakalusot. Torres umangat. Easy point para kay Torres. 1 minute and 7 seconds. 73-71. 2 puntos Sunlight. Ablao making some isolation now. Ablao versus number 28. Ablao. Wala. Rebound by Floria. Sa gitna, Mendoza. Valerio. There's a bump. Wala pa sir. Who's foul rep? Number 12. First personal foul, second team foul para sa Sunlight. Mendoza sa ibaba ngayon, 12 seconds. Nasa harapan si Francisco. Mendoza, bumitaw. Wala, napula. Here comes Nieto. Steal. There's a bump, there's a foul. Blocking foul number 44, Osha. Second personal, warning to penalty. Last 31 seconds. Valerio. Binigay kay Floria sa kanto. Capones. Basket para kay Capones. We are tied at 73. Last 18 seconds. Last 11 seconds. Shout out sa'yo, Big Daddy Mac. Mac Casas. Last 11 seconds. Tabla tayo sa 73. Ablao, 5 seconds. That's the end of the third quarter. Tabla tayo sa 73.